समय पर डीसीआरसी पहुंचने को लेकर बड़ी चिंता, परिवहन व्यवस्था पर उठे सवाल। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में कुल 4,781 मतदान कर्मियों को विभिन्न जिलों में भेजने की व्यवस्था की गई, लेकिन पर्याप्त बसों की कमी के कारण मंगलवार सुबह दुर्गापुर के सिटी सेंटर बस स्टैंड पर अफरा तफरी स्थिति बन गई। आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद कई मतदान कर्मी बस का इंतजार करते रहे। इससे उनके बीच तय समय पर डीसीआरसी केंद्र पर पहुंचने को लेकर चिंता बढ़ने लगी। लंबे इंतजार के बाद कुछ मतदान कर्मी नाराज हो गए और सिटी सेंटर बस स्टैंड के पास सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हजारों कर्मियों को अलग अलग जिलों में भेजने के लिए पहले से पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। इसी कमी के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। আপনারা দেখছেন অনেকক্ষণ পর আমরা সেকেন্ড ভোটিংয়ে যাবার জন্য সিট পাওয়া হয়েছে এত আন্দোলন করার পর। আচ্ছা, আপনি তো যাচ্ছেন, আপনি এই বিষয়ে কি বক্তব্য বলতে চাইছেন? আমরা ভোর 5টা থেকে দুর্গাপুরে এসে বসে আছি। এখন বাজে 9:10, এখনো পর্যন্ত কোনো রকম বাসের ব্যবস্থা এরা করতে পারেনি। এই মুহূর্তে ওরা বাস দিয়েছে, এখন আমাদেরকে কাকদ্বীপ যেতে হবে। আমরা পৌঁছাতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তো আপনারা ডিউটি করব কিভাবে, ওখানে অ্যাটেন্ড করব কিভাবে আমরা? আচ্ছা, আপনার কিছু বক্তব্য আছে? ভোরবেলা থেকে আমরা এখানে আছি, একটা টাইম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, সেই টাইমে আসার পরেও আমরা গাড়ির ব্যবস্থা বাসের দুখানা বাস দিয়েছে, দুখানা বাসে যেগুলো যাওয়া ছিল সেগুলো চলে গেছে, কোনো সিট ছিল না, আর একটা বাস পাওয়া গেল। এখন আমরা এখান থেকে প্রায় 9টা 15-20 বাজে এই বেরোবো। এবার কটার সময় পৌঁছাবো তার কোনো ঠিক নেই, ডিউটি কি হবে জানি না, এবার ইলেকশন কমিশন কি করবে সেটাও জানা নেই। আচ্ছা, তার মানে বলতে চাইছেন মানে বাসের সংখ্যা কম আর লোক সংখ্যা আপনাদের বেশি, তাই তো? অনেক বেশি। তাহলে এটার ক্যাম্পিং করার জন্য এখানে কেউ আসেনি? কেউ আসেনি।